Jotuna Hambai. Sini edis TTA edis sini Sarkar Mumbai de sini especially edis CEM ni Sarkar Mumbai. Kaisa textile company Raymond o company go hainai process service 28 tarik go kaisa recruitment rally nai o rally ni bangai jeng ini TTA di sini berhati kaisa saklainya ni musuh sarat Tripurani sini amburi do process bos aproni sini process bos ojora minimum qualification paunai qualification অনুযায়ী প্রণে স্যালারি দরুনাই যা জায়গাও সিনি বড়ই বকুব যে প্রাইভেট কোম্পানি ও কাইসা মংগনাং কোম্পানি রেমন কোম্পানি আ জায়গাও চাকরি খাইনানি বাগৈ সিনি এডিসি হাফাং স্পেশালি সিনি ডেপুটি সিএম সাকহারৈ তাবং sakri telangnani nai tongbu hani bangai ang koinani musu sini deputy CM briefing khainai mirau already go recruitment already go phaiwi set map phaibai ma ante bat sini deputy CM briefing khainai hambai phainai 25 তারিখ 26 তারিখ তে 27 তারিখ Raymond's company Bangalore ni ম্যানুফ্যাকচারিং ইউনিট 350 জন টেইলার্স রিক্রুটমেন্ট ক্লাইনেন বাগি রিক্রুটমেন্ট রেলি ক্লাইনে মিনিমাম কোয়ালিফিকেশন চিনি বুকুক সংনি 8 পাস না নাংনে আর যদি কেবল মেট্রিক পাস বিএ পাস রক তংখাঙ্কে বব চাও টেইলারিং নি সাথে সাথে ড্রেস মাস্টার ববরক রিক্রুট ক্লাইনে और रिक्रूटमेंट नि बिसिंगते बरक जे गाइडलाइन साखलाइगा चंगु 3 months नि ट्रेनिंग नै 3 months नि ट्रेनिंग पीरियड टेलर नि जरा क्लाइने टेलरिंग बरक 7,000 rupees per month for 3 months मान नै लजिंग एंड फूडिंग फ्री नै बरং बागि त्रिपुरा থেকে थांनानि बागि फर्स्ट क्लास ट्रेन टिकेट बरनो फ्री रिजार्व नै এবং যে জায়গা চিনি 350 জন বরফ থাঙ্গি দংনাই টিপ্রাসা কুক সংনাই রিজার্ভ নাই এবং একটা জায়গাও ন বরং তংথাইনি ব্যবস্থা ক্লাইনেন বাগিব রেমন্ডস কোম্পানি ন সাজাকাই নরক যতন সিও যে রেমন্ডস তো ওয়ার্ল্ড নি বিসিংও সে টপ টেক্সটাইল কোম্পানিজ নি বিসিংও বরফ খবজাগো দেয়ার আফটার 3 months যখন ট্রেনিং কমপ্লিট নাই বরক প্রথম ফার্স্ট গ্রেড টেইলার হিসাবে বরং নিয়োগ নাই নিয়োগ উন্মানি পরে বংনি অ্যাপ্রক্সিমেটলি 10,000 rupees পার মান্থ স্যালারি নাই গ্রুপ ইন্স্যুরেন্স দং নাই প্রভিডেন্ট ফান্ড দং নাই প্রাইভেট কোম্পানি নি বা একটা কোম্পানি নি বিসিংহ চাকরি নি যা যা সুবিধা দং নাই অল ফ্যাসিলিটিস উইল বি গিভেন অরস হাতাইগলায়ও যে যারা ड्रेस मास्टर बागि क्लाइनाय बरंनि किन्तु स्टाइपेन्ड बो ट्रेनिंग पीरियड गोबां नाय एबं सैलारि बो गोबां नाय फियाबा बिनि बागि इंगा बर मैट्रिक पास बीए पास सामथै बरंनो बेलाय चूज क्लाइने हेते जारा ड्रेस मास्टर बागि थांनायनो बर 8,000 rupees per month 3 months नि बागि माननाय लजिंग एंड फूडिंग फ्री रिक्रूटमेंट नि उलो 11,000 to 15,000 नि रेंज ऑफ वर्क सैलरी माननाय ड्रेस मास्टर मोरक जतनो वॉक इन इंटरव्यू जे दिनोंगो कैंडिडेट रक रेमंड्स कंपनी नि जनरल मैनेजर फाइनी यरो सीनियर मैनेजर्स रक तंगने मैनेजर ह्यूमन रिसोर्स बबरो तंगनाय हेचे 2-3টা ग्रुप ऑफ वर्क इंटरव्यू नाहरनाय एवं आधार कार्ड एज प्रूफ नि सर्टिफिकेट educational qualification ni certificate 4 copies photograph ST certificate mod document to bui boro noai chini je auditorium fung 11 ta ni simino 25 26 27 recruitment rally chennai
कयटायाव थाङै पाइनो आबोके रेमन्डसे डिसिजन नारनाय जों एडिसि हापांबाय बरंनि कायसा एग्रीमेंट दंनाय जे चिनि बरगनो काहाम ख्लाय अर तनेनानि रिक्रुटमेंट रैलीनि परे जखन लिस्ट जोंनि थांनाय जोनाल वाइज डिस्ट्रिक्ट वाइज जों नायनाय रेमन्ड जे थानि एडिसि हाफांनि पक्ष থেকে खरकताम क्लार्क नबो आरो डेप्यूट ख्लायजानाय बरनो एसिस्ट ख्लायजान बागि कमप्लीट डाटाबेस स्नामजाकनाय एडिसि हाफांनि एग्जीक्यूटिव मेंबर बा ऑफिशियल रक थांनि बरनि हॉस्टेलनि तंनानि बाहाय व्यवस्था अब नायजाकनाय फैलाय अब बुसुक सिक्योरिटी बरक जोंनो साका जे सीसी कैमरा रक तंनाय एवरीथिंग गार्डेड दंनाय वेल प्रोटेक्टेड एरिया ono ma tongnai ka Raymond abo chigon migon company it's a big company still जों थांगै आरो समस्त फैसिलिटीज नाइमानि परे যখন एडिसि हाफां सानाय yes they can move बरनो मॉनिटर ख्लायजानाय every 3 months 6 months ini officer थांगै बेरायनायनि जदिउ जों एमप्लॉयमेंट गैया किन्तु सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नि बागै जों एडिसि हाफां बरनो नायकलनाय गरु किरिनानि किछु करे म गभर्नमेन्टनि लुआजिमा बायनो रेमन्ड आमन्त्रण खाय तुई किन्तु आहि रिक्रुटमेंट रेली चलि also I want to tell even Madras textile mill by बचेनि कक चलि दङ 1000 आमतिक लाइन आरोबो स्पिनिंग मिल दङ हैसे टेक्सटाइल कंपनी नि आरोबो रिक्रुटमेंट नंनाय सो अनेक बरनि प्रश्न दङ जे प्राइवेट कंपनी the government ni service ni tamo difference ta naina thange 2004 ni sini kuno সরকারি চাকরি ও পেনশন করি খাতা বুঝাইছে একা অরো যদি 10000 15000 25000 15000 টাকা টেইলারিং রুমনি বরনি বেতন বাড়ি নেই থাঙ্গে ইন দি নেক্সট 1.5 years to 2 years ড্রেস মাস্টার যারা কাটিং ক্লাইনে রুমনি 11 থেকে 25000 টাকাও থাঙ্গে আগে নেক্সট 2 years এবং স্যালারি মানান তানি টোটাল ডিটেইলস সঙ্গাবনি and jedino interview candidate in details sinimano borona also we are having plan santini masa honorable cm oro tongo je adc ni khumlung complex on 500 machines ni oro Raymond's company ni ekta textile manufacturing unit kholognani kok lambo jeng chengi rikha general manager oro phaike वो जागा रोग नाई नहीं सिम जोदी कोनो लैंड प्रोवाइड खिलाई रखे चीनी मो जब 350 जन जे टेलर ट्रेनिंग था नहीं बेंगलुरु बरो खिलाईग्रा नहीं चाकरी जखन चीन और फैक्ट्री नहीं the same tailors और टूबी भाईजन नहीं so please take the opportunity ओमो चीनी कैसा first step संघा पांगो फाइनल करे आहे रिक्रूटमेंट रैली संते बुखलाई नहीं है हम भाई